Yan guys, first coat ng clear. Full coat agad guys. Pearl white yan. Ganyan pagbuga guys. Basic lang, basic. Repaint lang yung dalawang pinto guys, repaint. Repair lang, repair. Yan, lasop lang konti. Kasi pag sunod-sunod mo, sundan mo kagad yan, natulo yan eh. Second coat na tayo guys. Yung na nabubuga guys, malupit yan. Di pa yan nagmamaso. Wala yan eh, higo pa yung ano yan, pusok. Partida pa yan ha. Kaliwat kanan pa yan guys. Kaliwat kanan pa yung gamit yan. O, pantay yung bugay niya guys, oh. Ayan, paano yan? Ayos na. Lapitan natin guys, oh. Ayan mga buga ni magitap. Ay, tapos na yan guys. Tapos patuyuin ng 1 oras, bapingin. Babing na yan pag mga 1 oras, after 1 hour. Ayan. Ganda na guys. Tapos yung dugtungan dito, i-blend pa yan. I-blend yan. I-blend yan. Mga dugtungan. Bye bye guys. Thank you for watching.